group satu lagi yang dah cover chapter 11 ya. Right. Okay, so previously we have stopped at voluntary action that involves skeletal muscle. So hari ni kita nak habiskan part human nervous system ni dengan melihat reflex action, reflex response. Bila kita sebut pasal involuntary action, kita ada dua jenis involuntary action actually. Satu yang involve skeletal muscle, satu lagi ialah involuntary action yang melibatkan proses autonomous macam regulating the diameter of blood vessel for example, atau peristalsis, atau kita sebut pasal defecation sebelum ni kan, itu adalah autonomous autonomous action yang juga sebahagian dari involuntary action, tetapi yang itu semua dikawal oleh hypothalamus lah. So bila kita nak discuss satu lagi kumpulan involuntary action yang melibatkan skeletal muscle ni, dia ada dua kumpulan. Nombor satu, kumpulan involuntary action that requires 3 neurons in order to conduct its response, tetapi dia punya integrating center adalah pada peringkat spinal cord sahaja ya. Pada peringkat spinal cord terus ada response, tak perlu hantar pergi ke naik ke atas pergi ke brain. Satu lagi ialah reflex action yang hanya melibatkan dua neuron lah, iaitu kita akan tengok lepas ni knee jerk reflex ya. So pada part ini, pada bahagian ini sebenarnya kita ada tengok video ni sekejap pada hari tu, cuma masa tu saya tak bagi the ability for you to write on this particular slide. So hari ni kita ada masa, kita boleh saya boleh gauge kamu punya the way that you describe this particular process lah. So can you write down, can you describe the reflex response in this particular situation where a hand detected a stimuli that is dangerous to that particular person lah. Okay, saya pasang video ni dulu. Okay. So as you can see here, okay, dia punya, you can identify dia punya stimulus dia apa. Kemudian apa yang berlaku dekat situ, pada tapak tangan tu, itu adalah peringkat pertama. Okay, explanation number 1. And then apa yang berlaku dalam neuron warna merah ni ialah explanation number 2. Okay, and then ada transfer pada peringkat, transfer of impulse pada peringkat spinal cord ni. Oh sorry. Sekejap Okay, ada transfer of impulse pada peringkat spinal cord tu, itu adalah explanation level ketiga. Explanation level keempat, sampai ke effector tu jadi apa dan apakah respon dia. Okay, sebab itulah 5 markah ya. Oh, internet ni ada masalah pula. Sambil-sambil tu boleh ya. Alright. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, ada yang dah start menulis. Boleh. Teruskan. Okay, sekejap ya. Tadi tengok benda-benda lara, elok pula internet ni. Bila nak belajar dia jadi slow pula. Alright. Okay, okay ya. Sebab itulah dia ada 5 marks. Sebab detection 1 mark, detection, and then transfer dalam sensory neuron lagi 1 mark, transfer between sensory, relay and motor neuron dalam spinal cord is another mark, the 3rd mark. Then the flow of impulse sepanjang motor neuron sampai ke effector is the 4th point. Lepas tu apakah respon yang dihasilkan oleh effector? That would be the 5th point. Okay.
Okay, good. You are on the right track. Started with sensory receptor detect dan sensory receptor trigger nerve impulse. That is point one. Point two, yes, nerve impulse tu dihantar sepanjang sensory neuron masuk ke spinal cord. Good. Spinal cord, masuk spinal cord tu penting ya. Apakah integration center tu penting untuk kita inform lah. Okay, dalam spinal cord apa jadi? Hmm. Okay, good. Memang kena sebut ya, through synapse atau by synapse pun boleh sebab berpindah neuron kan. Okay, good. Okay, good. So, kalau kat situ saya dapat baca, okay, seperti yang dicadangkan oleh Nisa dengan Alia, bila masuk spinal cord, dari sensory neuron, nerve impulse transfer pergi ke relay neuron dan motor neuron by synapse. Kena tambah kat situ ya, by synapse atau through synapse macam Nisa tulis boleh. Okay, betul juga Rahil. Boleh, betul. Okay, peringkat dekat spinal cord tu tepat. Sama juga dengan Widat. Okay, you are on the right track. Okay, habiskan ayat tu Sarah, nanti saya baca ya. Alright. Hmm, sekejap ya. Tu motor neuron. Nisa, saya nak cadangkan ayat yang lastly tu sebab sebelum tu kamu dah sebut impulse tu masuk dalam motor neuron kan. Why not lastly tu impulse arrive at the effector, lepas tu effector masuk contract, move finger quickly. Nak betulkan sikit je ayat tu. Sebab ayat sebelum tu kamu dah sebut motor neuron, jadi nak bagi nampak continuation, terus kata dah sampai ke effector lah. Menyebabkan effector tu jadi apa Sama juga dengan Alia. Ini for the sake of continuation lah ya. Tak adalah saya kata statement kamu tu salah. Cuma sebelum tu kamu dah sebut impulse tu dah transfer to motor neuron. And then sekejap macam mana ya? Transfer to nerve impulse. Tak, statement tu tak adalah salah, cuma dia jadi macam, saya rasa macam redundant sebab kamu dah sebut motor neuron tadi. Impulse tu dah masuk motor neuron, terus sampai dekat receptor, apa, receptor produce a response that move the finger away. Boleh lah, boleh. Sebenarnya boleh, cuma saya rasa macam redundant sayang pula. Macam berulang. Okay, boleh. Alright, good job everyone. Dapat full 5 marks. Okay, so macam saya sebut tadi, ini adalah reflex action yang melibatkan 3 neuron berbeza. Sekarang ni kita tengok pula dekat knee-jerk reflex. Kenapa nama dia knee-jerk reflex? Very specific sebab tindak balas ni hanyalah untuk knee-jerk saja. Dia tak adalah macam kalau kita ketuk siku tangan, kita dapat benda yang sama, tak dapat ya. So, seperti juga apa proses yang kita sebut tadi, sebelum-sebelum ni, dia mestilah ada stimulus dia. So, identify, untuk jawab soalan ni, identify dulu
stimulus dia apa? Apa peranan hammer kat situ? Hammer tu stimulus apa? Kemudian apakah reseptor yang detect hammer tu buat apa? Kemudian reseptor tu akan hantar pergi ke neuron apa dan neuron apa tu akan hantar impuls masuk ke dalam spinal cord. Tapi kalau kamu tengok dekat dalam spinal cord tu ada satu neuron tidak terlibat dekat situ. So daripada neuron warna hijau terus pas kepada neuron merah, tak ada neuron satu lagi. Apa dia? Kan dalam spinal cord tu terus pas by synapse, and then you can see there the position of the receptor is at the same muscle as the effector yang connected dengan motor neuron. So dia punya based on the diagram, apakah dia punya response? Okay, boleh cuba dulu, nanti kita tengok satu-satu ya. Stimulus dia apa? Detected by, nama reseptor dia apa? Kemudian hantar ke neuron apa? Masuk ke dalam integration center dia apa? Spinal cord ke brain? And then adakah melibatkan relay neuron? Cuba check out, tengok daripada gambar ya. Okay, good job everyone. Kita tengok, Allah, tak nampak pula jawapan kat bawah tu ya. Dekat dashboard rupa dia lain sikit. Okay, so yes, I agree with you. Stimulus dia ialah bila apa, tendon di bawah kneecap tu diketuk. Very good, that is the stimulus. Okay, so dia punya receptor ialah stretch receptor. Okay, detected by stretch receptor. Good. Stretch receptor, it triggers impulse. Good. Okay, lepas tu impulse tu pergi mana? Yes. Impulse tu masuk ke dalam sensory neuron untuk transmit nerve impulse. Okay, hantar pergi mana? Yes, hantar pergi ke motor neuron dalam spinal cord. Transfer to the motor neuron in the spinal cord by synapse ya. Boleh tambah kat situ ya. Kita jadikan dalam amalan kita by synapse. Okay, alang kepalang ya. Tak apa, lebih komplit. Bukanlah jawapan kamu tu tak komplit, tapi lebih komplit. Sebab kita memang tahu apabila berpindah dari satu synapse pergi ke synapse yang lain, satu neuron pergi ke neuron yang lain, kena cross synapse kan. So kita kata impulse tu travel across sensory neuron and then transfer to motor neuron in the spinal cord by synapse. Good, pandai. Okay, lepas tu pergi mana? Impulse tu, yes, dia pergi ke the impulse goes to the
quadriceps muscle. Ya, kita kena bagi nama lah kat situ kan. Sebab motor neuron tu dia memang directly connected to quadriceps muscle, causing the muscle to contract suddenly and causes the leg to jerk to the front. Very good. Tapi obviously lah bila for the during the exam nanti, most of the labeling here dia akan tutup lah. Selalunya yang labeling yang akan maintain adalah labeling quadriceps muscle, bicep femoris tu dia pun akan maintain label tu, dan more or less stretch receptor. Labeling yang lain tu biasanya akan dipadamkan lah, so that student is expected to relate the relationship between receptor, sensory neuron, motor neuron and also spinal cord dalam situasi ini. Okay, good job everyone. Full 5 marks. Yes, full 5 marks. Okay, so kita dah tengok voluntary action dan involuntary action yang melibatkan skeletal muscle. Kita nampak perbezaan utama dia dekat sini ialah the integration center lah. Kalau dekat voluntary action, the integration center, decision making tu untuk menghasilkan respons tu berlaku dekat brain. Tapi dalam involuntary response, because we want a faster response, dia punya decision making tu berlaku di peringkat spinal cord lah. Tapi maklumat tu kalau kamu tengok video tadi, walaupun impulse tu transfer from sensory neuron to relay neuron to motor neuron tu berlaku dekat spinal cord, tapi kita nampak ada lagi satu cabang daripada relay neuron tu naik ke atas, pergi ke brain juga. Ada juga impuls yang dihantar ke brain ya, pada masa yang sama masih juga ya. Tak adalah kata tak ada langsung dihantar ke brain, ada. Cuma in order to produce response, the reaction atau the decision to do the response is at spinal cord level. Okay. Anak-anak, kita dah habis discuss mengenai human nervous system. Let's take a look at, kita dah tengok komponen, kita dah tengok mekanisme, kita tengok pula penyakit-penyakit yang berkaitan. So untuk penyakit-penyakit yang berkaitan ni, most of the time kita perlu tahu nama dan sedikit, dan yang saya share kat sini adalah antara description that is usually used to refer atau to describe the health issues atau diseases related to the human nervous system. So pada sebelah kiri ada nama, sebelah kanan ada description. Can you just write the correct number for each statement? Okay. Untuk statement sebelah kanan tu penyakit apa? Tulis nombor saja ya. Okay, senang sikit kan, tulis nombor saja, tak perlu tulis nama penuh ya. Right, almost there ya. Alhamdulillah, very good. Okay, kejap sikit lagi ya. Tinggal apa Najwa nak tulis ya. Sekejap Almost there ya. Almost there.
Okay, let's take a look at our answer. Saya ambil satu sampel jawapan lah kat sini ya daripada Widat. Thank you for your submission, Widat. Okay, so nombor satu yang rosak dia ialah dekat myelin sheath ya, attack myelin sheath in the brain and spinal cord. So it causes it prevents the transmission of impulses from and to the brain. Okay, bila berlaku damage myelin sheath ni, masalah dia ialah dia menghalang daripada pergerakan impuls tu berjalan lancar in a straight line lah. Sebabkan ke function myelin sheath ni nak insulate the axon kan. So insulation tak ada, pergerakan impuls tu can no longer be in one direction lah. So that is MS, penyakit MS, multiple sclerosis. Good job. Alright, number 4 kan? Okay. The next one is Alzheimer. Okay, the next one is Alzheimer. Very good. Okay, nombor 1. Kalau kita tengok pada gambar tu, the cerebral part of the brain, the mass of the cerebral cortex on the left side is the normal one, on the right side yang ada Alzheimer lah. Kita nampak kat situ the mass of cerebral cortex tu berkurangan. Jadi bila berkurangan, certain connection between the different parts of the brain tu sudah hilang. Sebab itulah bila tak ada connection, dia akan hilang the ability untuk skill-skill yang berkaitan dengan cerebral cortex seperti reading, writing, coordinate macam mana nak makan, cara nak berjalan dan cara nak bercakap. Sebab ini melibatkan planning of different parts of the cerebrum. Okay, yang ketiga, shrinkage of nervous system tu, itu adalah untuk number 6, Parkinson disease. Very good. So Parkinson disease ni disebabkan dia selalu ada tremor tu, menyebabkan susahlah dia nak maintain body posture and also body balance, especially kalau melibatkan tremor tu pada lower part of the body. Okay, untuk yang seterusnya tu, hyperactive tu adalah keyword untuk ADHD ya, attention deficit hyperactivity disorder. Malahan dia dah nyatakan kat situ hyperactivity. So untuk yang hyperactive ni disebabkan oleh loss of frontal and parietal cortices, menyebabkan dia punya brain volume jadi lebih kecil berbanding normal population lah. Okey. Kemudian kalau ada masalah komunikasi, masalah untuk interact, ini adalah antara ciri-ciri autism. Tetapi autism ni pun dia ada banyak-banyak spesifik karakteristik ya. Dia tak boleh kata masalah ini sahajalah. Kalau broad in generally speaking, inilah dia punya karakteristik. Tapi ada sesetengah orang yang ada autism ni, dia boleh survive dengan terapi, dengan good support group, dia boleh survive dan boleh berkomunikasi dengan baik dalam masyarakat. And then last kali ialah deterioration and death of motor neuron tu adalah penyakit ALS lah. Saya tersilap kat situ, sepatutnya ALS tu kena semua huruf besar ya. A huruf besar, L huruf besar, S pun huruf besar ya. Okey. Kena semua huruf besar lah sebab dia established acronym. So thank you so much for your submission. Okay, so for the next part, untuk kesan-kesan drug ni kita akan tengok sekali lalu sahaja mengenai kesan-kesan drug terhadap human nervous system ni. Okay, jom kita tengok. So here is a simplified version of the saya buat dalam bentuk tabulated form so that it more accessible for us to quickly glance around kesan daripada drug abuse lah. So sebenarnya penghasilan drug ni memang adalah ada dia punya medical aim dia lah, guna untuk apa sebenarnya. Tetapi bila berlaku drug abuse, itu yang kita boleh tengok macam contoh stimulant drug. It causes
temporary euphoria, and then bila dia dah habis, kesan tu dah habis, followed by depression. Itu yang menyebabkan orang mula mencari lagi stimulan drug, mencari lagi to get the same euphoria lah, due to excessive drug tadi. And then untuk depressant atau sedative drug, kenapa kita kata depressant? Sebab dia depress atau slow down the activities of the brain. So dalam erti kata lain, kenapa dia boleh slow down? Sebab it delays the transmission of nerve impulses. Depressant ni is usually used to help to calm the mind and also ease the pain. Lebih kurang sama dengan hallucinogenic drugs dan juga narcotic drugs lah. Okey, kemudian alkohol pula, the excessive intake of alcohol disrupt coordination and thinking. Bukan sahaja coordination dari segi nak bergerak, body movement dan sebagainya, juga disrupt the autonomous, the various homeostasis process in our body, seperti control untuk urinary bladder diganggu lah. Dan orang yang pengambilan alkohol berlebihan ni, dia rasa feel good, kita rasa kita nampak macam dia punya respons slow, sebab seperti depressant, dia juga delays the transfer of nerve impulses. Dia delay macam mana? Ada setengah drug dia delay dengan block the transmission of neurotransmitter across synapse. Tapi untuk discuss dengan lebih lanjut cara-cara drug tu bekerja, kita kena tengok pula jenis drug yang kita nak ceritalah. Pasal hallucinogen ke, kenapa ada yang efek dia lebih kurang sama, slow down transmission of impulse, tapi disebabkan mekanisme dia berbeza, sources dia berbeza, sebab itulah dikumpulkan dalam kumpulan hallusinogenik lah, depressant lah dan sebagainya. So itu kita akan discuss dengan lebih lanjut bila kita pergi ke A level nanti ya. So kita dah tengok coordination yang melibatkan human nervous system. Sekarang kita nak tengok coordination yang melibatkan endocrine system. Human nervous system, koordinasi dia ialah koordinasi untuk menghasilkan respon yang cepat. Masa tu juga kita nak bergerak. Masa tu juga kita nak minum air. Masa tu juga kita nak melarikan diri, nak remove anggota badan daripada bahaya, for example. However, another aspect of our life requires us to produce response for a long period of time. So bila kita nak hasilkan respon for a long period of time, macam growth, macam kita punya menstrual cycle, macam kita punya development of secondary sexual characteristic, itu semua adalah proses jangka panjang yang menghasilkan respon jangka panjang dan permanent. So proses-proses ini dikawal atur oleh endocrine system. So when we talk about endocrine system dekat sini boleh draw apa-apa ya, tak ada soalan ya kat sini. Kalau nak buat notes ke jot down apa-apa boleh ya. So we have seen previously dalam syllabus science pun, we talk about different types of gland. Masa digestion kita sebut pasal salivary gland. And then kita pernah jumpa sweat gland. Okay. Apa persamaan kedua-dua ni? Salivary gland dengan sweat gland adalah sejenis exocrine gland, because they have specific duct atau ada ductus atau salur yang spesifik untuk transport their secretion from the cells, from the gland to the body cavity ke, atau to a particular area. Contohnya macam sweat. Sweat tu ada sweat gland, dan sweat gland tu bersambung dengan specific duct to transport sweat to the surface of the skin. Salivary gland ada specific duct to transport saliva to the mouth cavity, for example ya. Kenapa dia ada duct? Sebab the reaction of salivary gland and sweat gland secretions are very localized. They're very specific. Salivary amylase tu bekerja dalam mulut saja. Sweat tu bekerja pada permukaan kulit saja.
Tetapi untuk endocrine glands, the endocrine tissues produce secretions where the target organs are everywhere. Kita nak cakap pasal apa? Kita nak cakap pasal uh, thyroid thyroid gland punya tisu yang produce thyroxine. Thyroxine, sekejap ya. Okey. Thyroxine ni dia punya target tisu seluruh badan. Jadi macam mana nak sebarkan uh, thyroxine tu ke seluruh badan? Kita gunalah, badan kita akan gunakan blood as the medium to transfer the hormones to macam dalam kes yang kita sebut tadi, hormon thyroxine ke seluruh badan supaya semua sel badan boleh stimulated by the presence of thyroxine. So as you can see, there is a stark difference there lah. Endocrine gland are ductless glands that secrete hormone directly into the bloodstream because the target organs atau the target tissue atau the target glands are spread throughout the body. Jarak dia jauh-jauh, so they need to be connected to the blood circulatory system. Dan kita memang dah belajar dulu pun komponen darah, dalam darah ada hormon. Okey, sebelum kita discuss dengan lebih lanjut mengenai endocrine system, let's identify the main glands in the endocrine system. Hanya labelkan nombor 1 sampai 7 pada rajah ni ya. Alright, almost there ya. Okay. Okay, alright. Dah habis ya. Alright. Kejap ya. Let's see here. Okay. Let's take a look at the sample answer here. Sebab dah bertindih-tindih kan. Okay, so bermula paling kita tengok daripada atas. Okay, yang warna kuning tu adalah hypothalamus. Good. Okay, nombor 3 yang kecil tu warna merah tu adalah pituitary gland followed by thyroid gland. Number 5. Number 7 pula. Bawah number 5 tu dia actually refer kepada struktur yang warna yellow tu ya, iaitu pancreas, and then warna merah tu adalah adrenal gland yang terletak di atas kita punya kidney. So sebab itulah dia label dekat kita punya kidney, dan kidney ni position dia at the back. So sebab itulah position dia macam pelik sikit lah. Okay, so 7, 6 and 2 is ovary, 1 is testis. Very good. Okay, kemudian jom kita tengok pula. Kita dah kenal dia punya gland. Okay, kita tengok dekat pituitary gland. Okay, pituitary gland ni
Sebelum ini kita kenali pituitary gland as master gland. Kenapa master gland? Kalau kita tengok dekat pituitary gland kan anak-anak, dia punya apa tu hormon-hormon yang dirembeskan oleh pituitary gland ni, dia banyak hormon yang fungsi dia ialah untuk stimulate hormon lain. Okey, sebagai contoh Sebagai contoh, follicle stimulating hormone FSH. Walaupun dalam silibus pula, dalam function dia kata stimulate the development of follicle kan. Tapi kena ada FSH dulu barulah keluar estrogen, lepas tu progesteron. Okey, sebab estrogen dengan progesteron tu ovari yang rembes. Jadi pituitary gland kena keluarkan dulu FSH, barulah estrogen dengan progesteron keluar, for example. Contoh yang lain, hormon ACTH, adrenocorticotropic hormone. Pituitary gland kena keluar ACTH dulu, barulah adrenal cortex secrete dia punya hormon. Okay, dan sama juga dengan luteinizing hormone, LH. LH ni kena keluar dulu, barulah hormon progesteron keluar misalnya. Okey, atau LH ni kena keluar dulu, barulah testosteron dikeluarkan oleh other glands. Testis tu lah. So pituitary gland ni, kalau if you make reference, ada juga reference refer pituitary gland as the master gland because several hormones secreted by pituitary gland dictates, menentukan sama ada kelenjar lain rembes hormon atau tidak. So pada slide ini, bolehkah kamu senaraikan, tulis nombor sahaja, what are the hormones secreted by anterior lobe and what are the hormones secreted by posterior lobe. Tulis nombor saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pada kotak kiri atau kotak kanan. Silakan. Okay, good job. Memang memang. Hanya ADH dengan oksitosin saja yang secreted by posterior lobe of the pituitary gland. Oh, bagusnya dia label dekat situ. Okay, tak apa, boleh. The rest are secreted by the anterior lobe of pituitary gland. Okay, soalan yang sering ditanya kepada saya ialah, cikgu kena hafal ke function ni? Ya, memang kena hafal. Tetapi sebenarnya these hormones all will be discussed in various topics regarding homeostasis. Kecuali saya rasa dekat sini growth hormone lah kot. Growth hormone rasa tak cerita kat tempat lain dah. Growth hormone yang function dia ialah untuk stimulate growth, protein synthesis and fat metabolism. Yang lain tu most of the time kita akan discuss semasa homeostasis pelbagai fisiologi badannya seperti untuk regulating water content, masa kita sebut pasal urine formation, kita akan cerita pasal ADH. Masa kita cerita pasal menstrual cycle atau spermatogenesis, kita akan cakap pasal LH. Kalau menstrual cycle juga, kita akan cakap pasal FSH. And then Okay. Ingatkan ada pertanyaan. Okay. So, jom kita tengok pula beberapa function hormon yang lainnya. So, on the right side are a list of all functions of different hormones. So, can you match the correct description
of hormones secreted, the correct function of the hormone secreted dengan dia punya um, gland. Apa gland yang terlibat? Okay. Okay, kalau kamu perasan, ada juga certain glands that can have more than one number. Kalau kamu rasa, ni macam gland yang sama. Memang ada glands yang ada nombor yang sama. So, boleh proceed. Ada dua nombor, tak ada masalah. Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Memang ada yang dua nombor ya. Memang ada dua nombor. Okay, jom kita tengok sama-sama So untuk statement number one, okay, increase metabolism rate tu adalah fungsi thyroxine. Okay, fungsi thyroxine ni dia punya target organs adalah semua body tissues influenced by the thyroxine hormone. So it is secreted by thyroid. Okay, so dekat thyroid tu label dia nombor 1 lah. Okay, untuk statement number 2 sama juga increase rate of metabolism, tapi dia ada additional description kat situ, contract blood vessel, itu adalah function adrenaline secreted by adrenal gland. And then untuk statement nombor 3 ya, untuk convert excess glucose tukar jadi glycogen. Okey, itu adalah peranan insulin dan insulin is secreted by pancreas. Okey, tolong betulkan dekat situ. Insulin secreted by pancreas. So statement nombor 3 tu, nombor 3 tu kita tulis dekat dekat pancreas ya. Tolong betulkan. Okay, and then kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini statement number 4, stimulate spermatogenesis tu ialah testis lah. Okay, kemudian nombor 5 tu stimulate spermatogenesis tu peranan testosteron ya. Lupa pula nak habaq Mai. Okay, development of uterus wall and formation of placenta itu adalah function estrogen. So number 5 is ovary. Number 6, increased reabsorption of salt is the function of aldosterone. Okay, number 6 tu adalah function aldosterone yang dirembeskan oleh adrenal gland. Okay, so number 6 tu dekat adrenal ya. So adrenal pun ada dua lah, 2 and 6. Okay, kemudian number 7. Okay, number 7, stimulate
the development of secondary sexual characteristic, itu function estrogen. Juga dirembeskan oleh ovari. Number 5 tu saya silap Number 5 tu adalah function progesterone. Sorry. Number 5 tu function of progesterone dekat ovari. Number 7 tu pun function dekat daripada ovari juga, iaitu estrogen ya. Okey. Kenapa ada dua hormon kat situ? Sebab the first half of our menstrual cycle, hormon yang dirembeskan ialah estrogen. The second half of our menstrual cycle yang dirembeskan ialah progesterone ya. So different period of time, different hormones are secreted. Testis tak ada masalah. Testis dia sepanjang sepanjang life cycle tu memang rembes testosteron sahaja. Okay, last kali number 8, promote conversion of glycogen to glucose. It is the function of glucagon secreted by pancreas. Very good. So adrenal ada number 2 and number 6. Untuk ovari ada number 5 and number 8. Number 5 dengan 5 and 7. 5 and 7 ya. Okay. Kita tengok ada tak? Okay. This one pun ada Alright. Kita nampak dekat situ ada 2 nombor. Okay, kejap I would like to screenshot first. Kot lah nanti dapat nota pening pula kan. Apa yang saya label ni ya. Alright, let's take a look at hormonal imbalance ya. Okay, yang dekat part hormonal imbalance ni saya akan discuss dengan lebih slow-slow lagi daripada discussion sebelum ni sebab alang kepalang tu saya nak gunakan peluang untuk discuss hormonal imbalance ni bersama-sama dengan fungsi hormon lah. Okey, pertama sekali ialah kalau kita tengok pada rajah yang kita baru buat ni, kita diperkenalkan dengan peranan insulin, glukagon dan juga ADH. Okey. So kalau insulin, bila hormon insulin keluar, hormon insulin akan stimulate the conversion of excess glucose to glycogen by the liver and also by the muscle cell. Kemudian subsequent effect itulah yang jadi reduce blood glucose level. Untuk ADH pula, untuk ADH pula function dia tadi ialah it stimulates the kidney to reabsorb water. Kenapa kita kata reabsorb water? Sebab dia anak-anak, bila darah masuk ke dalam kidney, kidney akan buat filtration process. Apa yang berguna untuk badan dipindahkan dari dalam kidney masuk ke dalam darah semula. So one of the essential substance that is reabsorbed from the kidney masuk ke dalam darah ialah glucose dan juga air. So the presence of ADH will signal the kidney to reabsorb more water, producing a very concentrated urine lah. Jadi kan satu penyakit yang berkaitan dengan concentration of water in the urine and concentration of glucose in the urine is diabetes mellitus and diabetes insipidus. Can you find out what are the causes? Basically, apakah hormon yang terlibat dekat sini? Hormon tu terlebih ke atau terkurang untuk diabetes mellitus and diabetes insipidus? And can you list out at least 2 unique symptoms for diabetes mellitus and insipidus? 2 unique symptoms yang ada pada orang diabetes mellitus, 2 unique symptoms yang ada pada orang yang insipidus ya.
Okay. Dah macam-macam submission saya nampak ni. Teruskan. So basically bila kita sebut pasal health effects ni, we are talking about imbalance secretion of hormones ya. Ada yang terlebih, ada yang terkurang ya. Right. So cuba identify simptom yang unik untuk melitus yang tak sama dengan insipidus. Sebab kalau always thirsty tu, dua-dua pun always thirsty. Dua-dua pun always thirsty. Mungkin boleh cari yang lain. Okay ya. Alright. Kita tengok satu persatu. Tengok beberapa contoh kat sini. Okay, I can see. Memang satu je. Apa punyalah banyak panjang yang untuk melitus tu tiba-tiba dekat insipidus dehydration. Satu je. Okay, tak apa. Bukanlah salah. Saya rasa macam, very stark difference lah. Okay, tak apa. It's okay. Alright. So let's take a look at a sample answer here. So memang ya, beza diabetes mellitus dengan diabetes insipidus ialah mellitus disebabkan oleh berkaitan dengan insulin, insipidus disebabkan oleh ADH lah. So in diabetes mellitus, our body can, tak boleh kata our body macam an individual's body can no longer produce enough insulin to convert excess glucose to become glycogen and then stored in the liver, stored in the muscle cell. Kalau tak muat lagi, simpan dalam adipose tissue in the form of fat lah. Okay, so ataupun disebabkan of an individual's lifestyle, dia makan banyak, lifestyle dia pun tak aktif, jadi glucose level dalam badan dia sentiasa dalam keadaan tinggi dan trigger high level high secretion of insulin tu consistent sebab dia banyak makan atau glucose level dia selalu banyak lah sebab dia tak guna glucose dalam badan dia sebab dia tidak bergerak aktif kan. So menyebabkan glucose level dalam darah pada paras yang tinggi sampai ke tahap some of the glucose escape the kidney jadi sebahagian daripada urine. So bila kita buat uji air kencing, tengok ada gula, ada glukos dalam darah. Sebab tu nama dia kencing manis. Sebab ada glukos dalam darah lah. Sebab banyak sangat glukos dalam darah, kidney dah tak boleh nak filter lah. That is one of the indicator ya. So since there is a high blood glucose level in the blood, it causes the blood to become sort of macam hypertonic jugalah. So that is why kalau kita tengok untuk diabetes mellitus, dia punya simptom dia ialah selalu dahaga kan, always thirsty. Diabetes insipidus juga selalu thirsty, tetapi masalah dia ialah dia kekurangan
air dalam badan due to the fact that the body cannot secrete enough ADH to stimulate reabsorption of water in the kidney. So bila darah masuk dalam kidney, kandungan air dalam darah tu tidak dimasukkan semula ke dalam darah tetapi dibuang bersama-sama dengan urine. So orang ni akan always thirsty lah. So I would like to point out, even though kedua-duanya nama dia diabetes, glucose level melitus tinggi, tapi glucose level dalam insipidus adalah normal. Tetapi darahnya sort of macam ikut kefahaman macam kita nak kata dalam bahasa biasa kita lah, darah diabetes mellitus ni jadi pekat sebab solute glukos banyak. Darah untuk diabetes insipidus ni jadi pekat, normal glucose level, concentration of solute glucose sama, normal. Tetapi ayak tak ada. So ayak tu kurang menyebabkan darah tu jadi hypertonic jugalah, jadi concentrated. So untuk diabetes insipidus, sebab dia sangat kekurangan air, so dia very dehydrated. Tetapi untuk diabetes mellitus, sebab glukos dia keluar daripada badan, it is not conserved in the body. It is not stored in the body in the form of glycogen. Jadi dia rasa letih, simptom-simptom orang lapar, lebih kurang macam simptom-simptom orang lapar. Letih, rasa rasa tak bermaya dan sebagainya lah. Many symptoms I can see here, all are correct Disorderly thoughts, emotional instability, blurred vision, tired, wound heal slow, sebab tak ada cukup glukos untuk cellular respiration untuk conduct these processes. Okay, so dalam kita punya syllabus ada juga dibincangkan mengenai the term hypoglycemia. So dekat diagram ni I would like to point out apa beza istilah-istilah ni. So kalau diabetes, diabetes kekurangan insulin yang menyebabkan kepekatan glukos dalam darah sangat tinggi. Okay, so itu diabetes pada level 8.3 sampai 21.1 milimol. Tapi untuk hyperglycemia, kepekatan glukos tinggi berbanding aras normal, tetapi tidaklah sampai, dia dalam range dia between 5.5 to 8.3 sahajalah. Biasanya dia berlaku sebab selepas kita buat sesuatu operation ke, atau due to certain type of disease ke, boleh menyebabkan hyperglycemia lah. Tapi dia bukanlah satu keadaan yang permanent. Macam diabetes, dia memang long term lah. Okey, kemudian untuk hypoglycemia pula, kalau kamu tengok dekat situ, glukos dia sikit je berbanding dengan normal level. So, this is due to the fact that the body secrete excess insulin. Insulin dia berlebih pula. Duk kalut nak simpan semua, tak standby glukos dalam darah untuk diedarkan ke seluruh badan so that the body can conduct cellular respiration. Duk kalut insulin banyak sangat sampai most of it are converted to glycogen. So sebab itulah dia punya simptom adalah keletihan, difficulty sleeping at night, disordered thoughts tu juga adalah kisahnya lebih kurang sama simptom-simptom kekurangan glukos. Untuk diabetes, dia mula-mula dia akan start dengan banyak glukos, tapi as the person urinate, glukos tu dah terus turun dan tidak disimpan dalam badan. Itu yang dia pun ada masalah jugalah. Alright. Now, let's take a look at this one. Okay, tadi kita ada sebut pasal growth hormone. So, growth hormone, function dia ialah untuk stimulate growth of tissues, stimulate protein synthesis and also fat metabolism. So, bila kita tengok, nanti kita akan tengok graf pertumbuhan manusia, we can see that at a certain period of time, kita punya growth rate is very high due to the fact that is the period of time where we secrete a lot of growth hormone. So kehadiran growth hormone yang banyak ni, itu yang kita nampak
toddler pergi ke preschool, pergi ke budak darjah 1, kita kata dia start to lose baby fat kan. Sebab the presence of growth hormone lah stimulate the fat metabolism inside the body so that more energy can be provided to conduct increase rate of increase rate of mitosis. Nak mitosis tulang jadi lagi panjang, nak mitosis protein untuk hasilkan lebih banyak masa dan sebagainya. So this particular figure shows the effects of imbalance secretion of growth hormone. Antara yang kedua ni, apakah nama condition untuk kedua-dua orang ni dan apakah kaitan dia dengan secretion of growth hormone? Siapa yang berlebih, siapa yang berkurang dan kesan dia terhadap metabolisme atau proses-proses dalam badan. Silakan. Okay, this is a explain difference ya. So kita nyatakan dulu the apa yang the man on the left side tu penyakit apa? Condition apa? The man on the right side tu condition apa ya? Bagi nama dulu, lepas tu baru kita explain lah. Sebab ini explain difference, so make sure ayat first tu kita bagi tahu A apa, B apa dalam satu ayat ya. Alright, very good ya. Okay, mula-mula the easiest way to start off our differences ialah bagi nama kan.
Kita compare in terms of the name, in terms of the characteristic and the resulting effects lah. Okay. So ya, saya setuju. The man on the left has dwarfism, the man on the right has gigantism. Lepas tu kita boleh explain separately pun tak apa ya, boleh diterima, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau explanation pun macam compare, lagi cantik lah. For example, macam Wida tulis, dwarfism caused by low secretion of growth hormone during the period of growth, while gigantism caused by excessive secretion of growth hormone during childhood. Good. Okay, nama, lepas tu bandingkan dari segi secretion of hormone tu dah 2 markah dah kat situ. Okay, markah ada 3 kan? Okay. Seperti further explanation seperti yang dicadangkan oleh Alia kat sini. Untuk gigantism tu, dia punya karakteristik dia ialah abnormal elongation of bones. Lepas tu causes the individual to grow extremely tall. Boleh? Tapi dwarfism pula, organ fail to develop and parts of the body ratio remains as that of a child. Boleh, tak ada masalah ya. Okay, so untuk dwarfism ni, kalau detected early, the effects of dwarfism ni boleh reduce lah. Nanti kita belajar dalam genetic engineering ke? Dalam genetic engineering form 5, kita akan belajar salah satu teknologi daripada genetic engineering atau recombinant technology ialah production of hormones using bacteria. Sebelum ni dibincangkan production of hormone insulin, tetapi growth hormone juga boleh dihasilkan. Growth hormone juga boleh dihasilkan melalui teknik recombinant technology lah. So if dwarfism can be detected early during childhood, that particular individual can receive treatments in the form of growth hormone injections periodically to reduce the harmful effects of dwarfism lah. So bila dia dapat external sources of growth hormone, dia punya growth rate tu bolehlah kita naikkan ke paras normal. So he or she can grow as a normal person lah, in normal height atau normal size. Untuk kalau kamu perasan, kedua-dua nak kata apa ya, kedua-dua statement mengenai secretion of growth hormone ni, dia ada emphasize kat situ during childhood. Maknanya dari kecil lagi berlaku excessive secretion of growth hormone atau low secretion of growth hormone. Kenapa? Sebab untuk kes excessive secretion of growth hormone, kalau dia berlaku selepas growth period, maknanya lebih kurang macam the end of teenage years and above. Kalau masa tu baru berlaku high concentration of growth hormone, situasi dia, condition tu kita tak panggil sebagai gigantism, kita panggil sebagai acromegaly. Dulu syllabus dulu adalah kita bincang pasal acromegaly ni. So saya nak perkenalkan saja acromegaly ni macam mana. So on the person yang pakai baju putih tu adalah Andre the Giant, one of the one of the famous wrestlers yang mengalami acromegaly lah. Ini classic case of acromegaly. Macam mana kita nak tahu dia ada acromegaly? Dia punya appendage atau dia punya limbs is bigger and the head is bigger compared to a normal individual. Nampak? Individu sebelah kiri tu sama tinggi dengan Andre the Giant ni, tapi nampak muka atau kepala Andre the Giant ni jauh lebih besar dan tangan dia pun jauh lebih besar lah. So acromegaly ni bila growth hormone tu excessive bila dah habis growth period ya. So certain parts of the body saja akan excessive growth. Part yang lain ketinggian tak ada berlaku pertambahan lah sebab dah habis growth period tu. So nama keadaan ni ialah acromegaly ya. Okay, sahaja nak share. Alright. So jom kita tengok pula kalau penyakit yang melibatkan secretion of thyroxine.
Okay, dalam situasi ini, nama telah diberikan. So, can you explain the difference between hypothyroidism and hyperthyroidism? Can you explain the difference? Dua markah saja ya, boleh kaitkan dengan hormone secretion dan juga effects atau simptom. Okey, nama dah ada. Terus bagi causes lah. Causes and symptom kan? Alright, let's see here. Yes, I agree with you. The direct explanation yang kita, direct difference yang kita boleh bagi ialah difference in terms of hormone secretion. Sebab nama dia dah bagi dalam soalan. So in terms of secretion, kita kata hypothyroidism disebabkan oleh low secretion of thyroxine. Hyperthyroidism disebabkan oleh high secretion of thyroxine. Another symptom of hyperthyroidism ialah pembengkakan pada area tengkuk ni lah, sebab thyroid gland tu berada di tengkuk di leher. Okay, so kita boleh cakap difference dia in terms of itu. So dia punya explanation kedua kita bandingkan dari segi simptom lah. Untuk hypothyroidism, heartbeat dia very slow. Hypothyroidism, kejap ya. Okay, kejap, sorry. Ada orang call pula. Okay. So, so apa-apa simptom yang melibatkan metabolisme berlebihan dalam badan, itu adalah kesan daripada excessive hormone thyroxine. Apa simptom yang menyebabkan metabolisme sangat rendah dalam badan, itu adalah kesan
low thyroxine lah. So macam kamu sebut untuk hypothyroidism, low heartbeat boleh, selalu rasa tired, rasa pening. Boleh, tak ada masalah. Gain weight. Kalau kita tengok gambar pun orang yang ada hypothyroidism tu besar sikit berbanding dengan orang yang ada hyperthyroidism, sebab dia nak indicate kat situ seorang jadi makin kurus, seorang jadi makin gemuk kan. Alright, good job everyone. Okay, last kali kita nak tengok dekat sini satu lagi situasi, nama dia kita panggil sebagai fight or flight situation lah. Okay, dalam fight or flight situation ni sebenarnya kita nak indicate bahawa tak semestinya endocrine system ni bergerak independently from human nervous system. Kita nak tunjuk kat sini bahawa ada situasi-situasi dalam badan yang memerlukan kerjasama that requires the cooperation, the complementary action of both human nervous system and human endocrine system. So, maaf. Saya risau juga ni. Saya risau juga ya bila kamu tulis banyak-banyak simptom ni. Don't be don't push yourself macam kata mesti hafal ya. As long as you can see the logic behind it. Kurang metabolisme, apa situasi-situasi yang menyebabkan kurang metabolisme ya untuk penyakit hypothyroidism. Untuk hyperthyroidism, metabolisme berlebihan. Apa simptom-simptom berkaitan dengan metabolisme tinggi sangat ni ya. Risau pula saya bila yelah kan bila kamu tulis istilah-istilah yang canggih-canggih ni, saya suka dan it shows that you are being precise in your answer. But don't pressure yourself, mesti ingat ya. Take it as naturally as you can. Don't force yourself. Nanti stress pula kan ya. Kita go slow tak apa. Okey, seterusnya, saya nak macam saya sebut kat sini, untuk fight or flight situation, it requires the combination of the human nervous system and endocrine system so that the body is ready to produce a specific response. Sama ada nak fight, nak lawan atau nak lari. So, for example, dekat sini ialah dalam diagram ni ditunjukkan beberapa organ yang terlibat dalam fight or flight situation. Kalau kita tengok dekat sini ada yang melibatkan receptor seperti eye dengan ear. So receptor eye dengan ear detects the stimuli and then will send the information to the brain, our integration center, dan daripada integration center tu dia punya subsequent effects tu melibatkan lung, stomach, heart, muscle, liver, bladder, adrenal gland dan sebagainya lah. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, kalau gambar kurang jelas ya, S tu adalah adrenal gland ya. S tu adalah adrenal gland. Okay, so ini adalah satu contoh soalan AC. Selalunya soalan macam ni dekat bahagian B lah. So dia bagi satu statement kat situ. When you suddenly see too many smoke coming in from your kitchen, your heart beat faster and your hands become sweaty. Can you explain the role of P, Q, R and S in the above situation? Tujuan diberikan statement tu adalah untuk menyatakan situasi tu adalah situasi fight or flight situation. Boleh terus tulis ya, tak ada masalah. Fight or flight situation, dia macam-macam situasi boleh bagilah. Situasi yang nampak hantu ke, kena kejar anjing ke, semua situasi tu asalkan kamu boleh indicate, ini adalah fight or flight. Itu maksud statement-statement macam tu lah. Atau macam sebelum ni soalan trial SBP kot, dia bagi keratan akbar
gempa bumi kat sekolah. Lepas tu murid-murid semua lari keluar dan bangunan kelas tu runtuh. So dia bagi situasi tu, apakah gerak balas sampai boleh murid-murid tu lari keluar kan? Itu pun fight or flight situation juga ya. So yes, I agree with you. Hypothalamus berperanan kat sini. Bagus. Hypothalamus akan hantar impuls pergi ke mana? Yes, pergi ke adrenal medulla. Very good. So, tolong indicate yang pada ayat kamu ni, kamu adalah nak cerita P ke Q ke R ke S. Macam Nisa tulis, hypothalamus in P. Lepas tu hantar pergi adrenal medulla. Adrenal medulla tu huruf apa tadi? Huruf S kan? So tulis kat situ. Pergi ke adrenal medulla, buat kurungan S. Kan? Sebab kita nak tunjukkan kita nak kaitkan. Ya? Teruskan, good job. Okey, hebat, bagus. Hypothalamus dalam P, send impulse to adrenal medulla. S, adrenal medulla, secrete adrenaline and noradrenaline. Good. Dah 2 point kat situ. Kehadiran hormon tersebut, kenapa boleh dapat 8? Sebab apa yang hormon tu buat untuk menyebabkan berlaku perubahan dalam tu. Okey, kaitkan dengan bila noradrenaline tu dah keluar, apa kaitan dia dengan Q dan juga R? And what is the end result? Okay, show the end result. End result dia dekat apa jadi dekat apa tu nama dia? Dekat overall body. Okay, good job. Bila adrenaline dengan noradrenaline tu dirembeskan, secreted. Apa perubahan yang dia buat pada R? Apa perubahan yang dia buat pada Q? Bagus, bagus, bagus. Cause the heart increase heartbeat. Okay, so increase heart rate tu label kat situ Q ya. Okay. And then bila dia increase heartbeat rate, lepas tu the lungs start to increase respiratory rate atau breathing rate boleh. So, subsequent effect of increased heartbeat ni akan menyebabkan increase in blood pressure, causing the blood to flow faster. Kenapa blood kena flow faster? Because the blood supply oxygen and glucose for the muscle tissues, iaitu muscle tissue ni kita label apa tadi? R. Okay. Kenapa perubahan-perubahan tu penting? Increase respiratory rate increase heartbeat rate, increase respiratory rate yang subsequently menyebabkan lebih banyak oksigen ada dalam darah dan darah bergerak lebih laju sebab increase in blood pressure. So, the blood can supply oxygen and glucose at a faster rate. Kepada siapa? Kepada to the muscle tissues.
Bagus, bagus, bagus. Masa tisu tu kita label gapo tadi? R ya? Kita label R. Bila dia bagi huruf macam tu kita cuba kaitkan ya, so that bila examiner check, oh dekat sini lah yang dia sebut pasal P. Oh dekat sini lah yang dia sebut pasal Q, R dan S. Okey, kita bantu pemeriksa untuk mengenal pasti jawapan kita dengan lebih cepat lah. Very good. So La ni, okay ya, faster transport of oxygen and glucose to the skeletal muscle. And to the brain pun boleh ya. Sebab yelah nak kena berfikir kan, nak fight or flight kan, kena berfikir. So to the brain pun boleh, to the skeletal muscle pun boleh. So to the brain, so that the brain can be highly alert to to plan immediate action. Apa kelebihan bila glukos dengan oksigen tu sampai kepada brain? So that the brain is on high alert. It can mobilize the body to immediate action. Very good. To plan immediate action. Ya, Alia, saya setuju. Kemudian kalau dekat muscle pula, the muscle will become more energized so that it can contract and relax faster to produce immediate response. Sama ada nak lawan atau nak lari. Okay. Okay, so effect oksigen dengan glukos yang banyak dalam darah tu, kita boleh letak dalam dua ayat berbeza ya. Pada brain, menyebabkan brain kita highly alert and can plan immediate action. Pada muscle, the muscle become energized, lebih bertenaga in order to produce a response, whether to fight or to fly atau to flee atau to run quickly. Yes, to run quickly. Okay, saya setuju dengan Widat. Brain will become highly alert, boleh. Okay. Yes, Sarah boleh. Plan appropriate response, good. More energized. So, anak-anak don't fret ya. If you see here, ada 8 markah sebab in general, kalau kita tengok dekat sini, the responding effects of adrenaline secretion tu, dia punya effects tu ada banyak. Okay, ada dalam 4 hingga 5 ayat kita boleh buat kat situ dekat selepas kesan adrenalin tu. So yang penting kat sini dalam jawapan kita, kita habaq mai kata P, Q, R dengan S, function dia apa. Oh, minta maaf dah 5.32. Saya minta maaf kejap ya. Saya nak tengok satu jawapan yang boleh juga saya ambil sebagai sampel. Kejap. This one dah Dah. Okay, another one ya. Okay, so Alhamdulillah, basically we have completed discussing about coordination and response. Part ni agak pendek sikit lah sebab dia basically nak menyediakan kita untuk discuss about homeostasis sebenarnya. So basically we have discussed about different components of endocrine system, dan pada soalan ni kita cuba relate apa kaitan antara human nervous system dengan endocrine system ya. Jadi last kali, minta maaf saya minta lagi 2 minit of your time. I would like to get your feedback regarding today's activity. Is there any part that you requires for me to address? Saya tengah compile sekali dengan yang semalam punya so that I can address both tomorrow before we start discussing immunity. Ada apa-apa tak nak tanya dekat WhatsApp? Ada apa-apa part yang nak repeat ke dan sebagainya? Oh, I see. Alright. Nak relate tu ya. Sebab dia punya kefahaman dia ialah detection semua dibuat oleh human nervous system. Sebab human nervous system yang ada receptor. Tetapi response, kalau nak short term response, kita guna human nervous system. Kalau kita nak long term response,
kita guna endocrine system. Tapi kita faham ada juga short term atau fast immediate response kita boleh dapat dan apabila nervous system dengan endocrine system bergabung, contohnya dalam fight or flight situation. Oh, okay, endocrine system tu hard dia. Okay, hopefully bila kita discuss pasal homeostasis, it will help you to understand better lah. So thank you so much for your attention. That is all for today. Thank you so much for coming. It is always a pleasure to see you. Kita jumpa esok ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. See you. Salam teacher. Thank you teacher. Thank you, You're teacher. welcome. Thank you, teacher. You're welcome.